ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाज स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। ॐ नमो भगवते परमात्मने श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे अथ अष्टमोऽध्याय ध्रुव वनगमन नाम। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो रुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता यवसन्नूर्ध्वरेतसा मृषा धर्मस्य भार्यासीदम्भं मायां च शत्रुहन् असूतमिथुनं तत्तु निर्तिर्जगृहे प्रजा तयोः सम्भवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च दुरुक्तिः सुसाकली दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोस्य मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवा नघ त्रिः श्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यं विधिनोत्यात्मनो मलम् अथातः कीर्तये वंशं पूर्णकीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनोर्हरेरंसांसजन्मनः प्रियव्रतोद्दानपादौ शतुरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरक्षन्तं ध्रुवं राज्याभिनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञा शेष्यर्माहातिगर्विता न वत्स नृपतेर्धृष्ण्यं भवानारूढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा बालोऽसिवतिनात्मानमन्यस्त्रीगर्भसंभृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः तपसाराध्यपुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि निपासनम्। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या स दुरुक्तिविद्धः स्वसनृषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदंसकाशं तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्गौदुह्यबालं निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सा बिभ्यथे यद्गदितं सपत्न्या सोत्सृज्य धैर्यं विललापशोक दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा वाष्पकलामुआव दीर्घं स्वसन्ति वृजिनस्य पारमप्यस्यति बालकमाहबाला मामङ्गलं तात परेषु संस्त्या भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदस्तत सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यददुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्ध्यश्च विलज्यते यां भार्येति वा वोढमिडस्पतिर्माम् आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व मुक्तं समान्नापि यदभ्यलीकम् आराध्ययादोक्षजपादपद्मं यद्दीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा यस्यान्द्रिपदमं परिचर्य विश्व विभावनायात्तगुणाभिपत्ते अजोद्यतिष्ठत् खलु पारमेष्टं पदं जिता स्मश्वसनाभिवन्द्यं तथा मनर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यं तमेव वत्सा श्रयभृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्वितिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाय भजस्व पूरुषं नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गभृमि
भृमिज्ञमाणया मैत्रेय उवाच एवं सञ्जल्पितं मातुरा करणार्थागमं वचः सन्निमत्तात्मात्मानं निश्चिकाम पितुः पुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्ययज्ञेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गां मृष्यतां बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरः सद्वचा नारदुवाच नाधुनाप्यावमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि न्यहसन्तोषहेतवे पुंसो मोहमृते विन्यायल्लोके निजकर्मभिः परितुष्येत्तदस्मात् परितुष्येत्तस्तान् तावान्मात्रेण पुरुषा दैयोपसादितं यावद्वीक्षेश्वरगतिं बुधा अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निसंज्ञो नोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फला यतिष्यति भगवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस् यद्दैव विहितं स तेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तं सा पारमृच्छति गुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्वीक्षेन्न तापैरभिभूयते ध्रुवाच सोऽयं समो भगवता सुखदुःखततात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्म विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचनोर्वाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधुवर्म मे ब्रूह्यस्पितृभिर्ब्रह्म अन्यैरप्यनिधिष्ठितं नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिना विदुदन्नतटे वीणाहितार्थं जगतोर्कवत् मैत्रेय उवाच इत्युद्धारितमाकर्ण भगवान्नारदस्तथा प्रीतः प्रत्यातं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया नारदुवाच जनन्याभीतं पन्था स वै निःश्रेयसस्य ते भगवानुवासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं या इच्छे श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे स्नात्वानुशमनं तस्मिन् कालिन्द्या सलिले शिवे कृत्योचित्तानि निवसन्नात्मनः कल्पिताशना प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलं शनैर्विदुष्या विद्या येन मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाभिमुखं सस्वत्प्रसन्नवदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरं तरुणं रमणीयाङ्गमरुणोष्ठे क्षणाधरं प्रणताश्रयणं निम्नं शरण्यं करुणार्णवं श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदापद्मैरविव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनं पद्भ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चतां हृदपद्मकर्णिकाधृष्णं माक्रम्यात्मन्यवस्थितं समयमानाभिवद्येत सानुरागावलोकनं नीतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्विद्यापरया तूर्णं सम्पन्नं न निवर्तते जपस्य परमो गुह्यं श्रूयतां मे निपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधा सपर्यां विविधैर्द्रव्ये देशकालविभागविद् सलिलैः शुचिभिर्माल्यैर्वन्यैर्मूलफलादिभिः सस्ताङ्कुरासुकैश्चार्चे तुलस्या प्रेया प्रभुं लब्ध्या द्रव्यमयीमर्चां चित्यं व्याधिषु वार्चयेत्
आवृतात्मा मुनिः शान्तो यत वाङ्गमितवन्यभुक् स्वेच्छावतारचरितैर्चिन्त्य निजमायया करिष्यत्तमश्लोकस्तदध्यायेदृदयङ्गमं परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः तां मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्जानमन्त्रमूर्तये एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया पुंसा ममा इनां सम्यक् भजतां भाववर्धनं श्रेयोदिसत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनां व्यक्तश्चेन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताध्याभिमुक्तये इत्युक्तं परिक्रम्य प्रणम्य च निपार्भक यौ मध्वनं पुण्यं हरेश्चरणचर्जितं तपोवनं गतो तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तः पुरं मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तं नारदुवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किं वारिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुता राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् अस्त्रेणेना करुणात्मना निर्वासितः पञ्चवर्षः सः मात्रा महान् कविः अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मस्माकादन्यर्वकं मृगा शान्तं शयानं क्षुदितं परिम्लानमुखाम्बुजम् अहो मे बत दौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्कं प्रेम्णारुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः नारदुवाच मा शुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावामि विज्ञाय प्रावृङ्के यद्यसो जगदुस्सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु एषित्यचिरितो राजन् यशो विपुलयंस्तव मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं वृषित्व जगतीपतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयद् तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीं समाहिता पर्यचरदृश्या देशेन पूरुषं त्रिरात्रे त्रिरात्रान्ते कपित्थवदराशनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्नेर्यचन् हरिं द्वितीयं च यथामासं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्ष्णौ कृतान्नो व्यर्च्यद्विभुं तृतीयं चानयन्मासं नवमे हनि अभ्यक्षुत्तमश्लोकमुपाधावत् समाधिना चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षोजिताश्वासो ध्यायां देवमधारयद् पञ्चमे मासेऽनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतोमन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयं ध्यायान् भगवतो रूपं नद्राश्चित् किञ्चनापरम् आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरं ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयो लोकास्य कम्पिरे यदैकपादेन स पार्थिवार्भक तस्थौ तदङ्गुष्ठनिपीडिता मही नमाम तत्रार्धमिवेन्द्रधिष्ठिता तरीव सभ्ये तरतः पदे पदे तस्मिन् विद्या यदि विश्वतात्मनो द्वारं निरुध्या सुमनन्यया धिया लोका निरुक्ष्वा स निपीडिता वृषं स लोकपाला शरणं ययुर्हरिं देवा ऊचुः नैवं विदामो भगवान् प्राणरोधं चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरण्यं श्रीभगवानुवाच मा भैष्ठ्यवालं तपसो दुरत्यया त्रिवृत्तेस्ये प्रतियाति सुधाम यतो हि वा प्राणनिरोधयासि दौत्वानपादिर्मरिसंगतात्मना जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरिते नामष्टमा तत्सत् श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।